tao giống y chang như lúc mẹ tao dặn rồi đó, lúc ra đi mẹ con nhớ mẹ. Bài này biết hát không? Hát thôi chứ nhưng mà nói chung là mình không phải là do coi phim đó mình mua cái này con. Được chưa? Chỉnh ra. ủa chính ra em không nhanh đâu. Ok, đúng rồi. Ôi trời nó xé mà lì xì ra kìa. Chị lên đi. Đâu chị hả? Nó xé mà lì xì luôn. Remember your money, okay? Đưa tiền để mẹ cất bớt cho. Giật lắm rồi kìa. Anh nè mọi người. Đổi luôn, đổi đi đi, đổi đi đổi. Anh thấy cái nước. Ba bình ga thưa cả ba đó. tiền nhiều dữ hả? Xé mau chơi mà nhiều. Lấy cái tay ra, lấy cái tay ra. Chào nó khô cái dài đó. Rồi xong chưa? Lấy cái tay ra. Cá.
Get away from me. Đưa cho con. Đưa cho con biết mà. Jimmy. Đã xỉn lắm cho con làm. Jimmy, don't. No. Ra từ đây nè. Ra từ đây. My wax dries. Em đang quay nè, em đang quay nè. Her in the wax. Dude, you don't have to start complaining. Xong chưa? Lên đi qua kia. Đây tôi nhổ qua kia con. Quay chỗ hay sao á? One, two, three. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Ooh, la, la. Burns. I got wax on that. Mở điện lên. Oh, there's wax everywhere. No, yeah, I can't tell what that cherry's got. Hey, wow. Get just have it. Wow, you guys. I found the cherry. Nè, happy birthday con. Thank you. Thank you con. Của con với con gặp cái gì? Đó, nó kia không không? Chị Tin nè, đâu mang bánh kem nè. Ê, cứu mặt coi. Đi đánh nhau chào đi. Đánh nhau say hi. Chào chị. Ngồi vậy em đi hả? Quá thôi. Để rồi nấu mà cho mày gạch cát tao nha mày. Có cái đồ xịt trong em. Hai mẹ đi. Hai mẹ đi, gửi cho mẹ. Xem cho mẹ. Ok. Bây giờ nó kêu là trong đó đó, biết không? Tôi sợ rõ thì. Sợ vô chưa? Thằng Vĩnh sợ hơn. Đó. Phải ốp cái này không Thiện? Đúng rồi, tại thấy cái nào mà mình đứng đó nhìn thấy cái hồ tắm bên kia, cái bên kia. Quá đẹp. Chị Liên đâu rồi? Quay lại đi. Chị Liên. Quay lại em quay cái. Đó, đẹp lắm. Em xin chào mọi người đi. Chào mọi người, mình đang dạo phố đêm Ở Santa. ở San Antonio. Đây. Đi chơi vui không? Dạ. Fish. How about feels an alligator? Rồi bây giờ mình bỏ lên Facebook nha. Jenny.
river. Hay là đẹp gái quá. Ừ. Chữ E, chữ R. Đây nó có Quay quay. Tàu dưới này phải chạy. Quay nó bả là nó bắn. Right. And sir, I need you to sit down for me. Sir. Thank you. Now, the reason why this part of the river is so deep is because this is our flood bypass channel. It was built back in the late 1920s to straighten the river to help alleviate the flooding problem that used to happen in downtown. And you'll see the two trees sticking out of the wall. The tree that's alive is a fig tree, and it's growing out of the dead box alder. One legend has it that the box alder was pushed into the wall from the 21 flood. If you'd like to get an idea just how bad the flood was and why that is an urban legend, look at the building here on the left. Look inside the windows of it. To make it worse, this building opened up 2 months before the flood. That's up on top of the entranceway as we pass by. It opened up back in 1926 as a silent movie theater. The builders used the Indian motif to give it a larger-than-life experience for moviegoers of the time. Today it's fully sound equipped, but the last Aztec-themed theater in Texas, Charlie Chaplin performed here, and it was actually right. That cream-colored building is the Mocara Hotel and Spa. This was the site of the L. Frank Saddlery between 1901 and 1923. During World War I, they fulfilled orders for all the Allied forces in 1853 at the St. Mary's School of War. Later on, they evolved. It then opened up in 1968 as La Mansion. And look above the bridge on the left. You'll see that tan brick building that's up there. Once we're out on the other side of the bridge, take a look back at this building, and you might notice something missing. It's an optical illusion, and it works best right as we come out from underneath the bridge, so make sure they're going to find to the left as we're coming out. Here we go. I never get tired of this. 1930, at San Antonio also believe it's the only hospital in the country to have a bar in its basement, too. Ngồi với mami It đi. does sound like something she would do. Đi. Rồi ba đưa mami qua bên đó thôi. Straight ahead of us, here we have the Hyatt Regency Hotel, which opened up back in 1981, but was supposed to be a lot taller than what you see as war memorials, as the Alamo is considered. They say they don't want the shadows of the future to be cast upon the sacrifices of the past. Wow. Now straight ahead of us, above the bridge on the right, you'll see the Casino Club building. This started out as a private club, built by seafood, Italian, more Mexican food, and pretty much more and more Mexican food. It's kind of a big deal here. And by the way, if you're wondering about the boats versus the ducks, don't worry, the ducks have insurance. It's called Aflac. We're good. Sorry, it's a cheese jar. The big ducks we really don't have to worry about. They can fly, they can swim, they get out of here pretty quickly if they're threatened. It's the babies who placed his office when the Riverwalk was completed. The stock market crash, the Riverwalk wasn't built from 1939 to 41 for a total cost of $430,000. When Robert Hugman moved his office down here, he was actually hoping to entice businesses to come down here with him, saying the Riverwalk was safe for business now. But he was down here all alone for 5 years, up until 1946, when the restaurant on the right, this is called the Hemisphere Extension. It was dug up and built back in the mid-60s to connect the Riverwalk to the fairgrounds for the 1968 Hemisphere World's Fair. Today it's going to take us back into the convention center and the mall, where we'll turn around and come out the extension where we came in. Our Chamber of Commerce. Place you go for all the info you would need to make the move here. Currently, by population, we are the 7th largest city in the country. We have just under 1.5 or so for about 1 million people to move here. If that happens, it would pretty much put us on par with the 4th largest city in the country, which is Houston right now. Big.
Up to the front left of the boat, high in the sky, you'll see the Marriott River Center Hotel with the two peaks on top. Right where this hotel sits, back in 1985, there was another hotel that sat right there in its place called the Fairmont. It's a 3-story block and brick building that opened up in 1906 and is designated an historic structure. Due to its historical status, the builders of the Marriott couldn't destroy it. So what they did is they picked up the building and moved it. They jacked it up 4 feet off the ground, put it on dollies on air-filled tires, hooked it up to some trucks, and towed it along downtown 6 blocks, going 0.7 miles per hour to where it sits now. Go on YouTube today and watch them move it and see how they did it. Up to the front corner right of the boat, gonna be above the street bridge, you'll see that. I think the coolest thing that's happened on one of the guys, it's not real. Like my mom said, you can always trust everything on the internet, right? Coming up on the left, high on the building, you'll see this mosaic mural. It's called the Confluence of Civilizations in the Americas. It was designed by Ronald Warren, made up of about 1.2 million individual pieces that were brought in from 7 countries. It was placed at the Cockerel Theater. Miss Cockerel has one of the most distinguished histories with the city touching them, but I still have no idea what I did to do it. So we'll see what happens. Now known as the Alamo. And look at the tree above you here on the left. You may see some fruit growing on it. Ở đây đông rồi mấy xe đi sau. They're still small and green. This is a lemon tree. You can actually put off lemons the size of a Cái bến mình softball. là ít rồi. They're huge, and they say they're delicious too. You'll find a lot of fruit trees. We got lemon, an orange tree coming up here on the left. You'll also find banana. Used to have an avocado tree for a long time, and we have that fig tree. Hả chị hả? Quá đẹp luôn. Hả? And of course, we're going to do a turnaround inside the Shumset River Center. This mall opened up back in 1988. Originally, it housed about 1 million square feet of shopping space, but last year they added on to it. Really neat if you get the chance to go through it. Chỗ nào đẹp hết trơn. Now, as we've gone around the river, so who the guy Steve-O is, he kind of makes a living doing really dumb stuff. He actually backflipped off the street bridge ahead of us, in front of a tour boat river where the Mardi Gras games, followed by silverware from all the restaurants. Quay đầu. These actually aren't just for looks. Because in downtown the river flows very slowly, they use the waterfalls to help aerate the water because long-eared sunfish and crawfish. You're able to fish anywhere south of downtown, just not in the downtown area itself. Also, up here on the right, this church was set back in 1860s. It originates from Berlin, Connecticut. It's a real place. We nickname it Lose Your Head Bridge because, as you can tell, it sits very low on the river. Coming up on the right, you'll see the iron sculpture called Father Massenet's Table. Placed here back in 1991, it was designed by Rolando Briseño in honor of the mass where Father Massenet changed the name of the river. It made it easy for travelers to cross the river without having to unload and reload their cargo. Straight ahead of us, also on the left, with the American flag up on top, is the Tower Life building. It opened up back in 1929 with a neo-Gothic architecture. Those 6-foot-long gargoyles sticking out of there work like water spouts when it rains. It's creepy faces. These are called grotesques. They did a paddling trip, so you can't take your own tag down there if you like. Here at this harbor. From here, if you wanted to take a left back behind us, you could go about 150 miles and you'd come to the Gulf of Mexico. As much as I would love to take us to the Bahamas right now,
we can't. And the reason is, once you get past the second bridge back, so unfortunately that means the tour has come to an end. Y'all have a good time? Thank y'all so much for joining me on the river. Do me a favor, stay. Let's first take a trip to the polar ice cap at the top to the Beluga Whale. Something so high as if to fly. White-sided dolphins. Allowing him to blend in with his brother's shadow, keeping him safe from predators as he is pulled along for safety and support in their slipstream, which is simply a rush of water below and behind. You can really make a difference for these creatures and their environment. Nothing is too small or insignificant. What we do matters. What you do will have an impact. You've already started making an impact by visiting us here at SeaWorld. You're supporting our efforts to care for the world around us. Dive deep and learn all we can. Together we can make a world of difference. Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed Ocean Discovery, Wings, Whales, and Dolphins. Have a whale of a day right here at SeaWorld San Antonio. Goodbye, everyone. Cho ba cha con bơi đã luôn vậy. Thấy được không? Quay. Nước trong bằng biển Vũng Tàu mà. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Ngoài đi nổi không? Chứ mày bắt gì hả con? Nè chị bạn. Mía. Qua trồng mía luôn hả? Thấy không? Hả chị Hoa? Wow. Cái này nó rớt ít rồi đó. Bữa hổm hả? Mấy chục trái xong rồi.
Này cái vậy vô ra thì đã luôn chị Hoa ơi. ai nọ thấy cưng không? Nè 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 Trời ơi, đúng rồi nè, mình vô. Thấy chưa? Trái đang chín rồi đó. Đây hàng cái vườn trái cây của chị Hoa tôi chứ. Khuyên luôn quá. đây không cầu Sim sim nó nữa. cầu sim. Đang đau bông, nó đau bông mày cào á. Có cái chuối nữa nè, trời ơi, hai quá buồn. dữ luôn. Đây chuối hai buồn nè. Đấy biết chuối ngọt đó, chuối ngon đó. Wow. Hai Chị buồn trồng hả chị? màu 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 vàng tím hả? đẹp mà nó ngọt Đỏ kịch. đỏ chị Hoa. Ngọt kịch kỳ luôn. Đang ra trái mình chưa có thu hoạch được. Mình phải tháng 10 mình qua mới có được. Đây nè, có cây đu đủ. Trời ơi, nó ngon. Có kìa, quả lùng kìa. Ôi ơi, cưng ha chị Hoa. Đây nha, hai lúc mấy cái lũ lùng đó. Cho tắt này, Yên Liên coi em coi nè. trái có trời chị Hoa. Ừ á, Bự bự kìa. nè nè, Kia, thấy không? Đó. Trái từ dưới lên trên luôn á. Trời ơi, ăn có hai chồng ăn sao hết trời. Cái vàng mới trên dây nè, có trái gỡ trong ly. Thấy mắt còn trái không? Còn trái không nè. Trời ơi, em quay rồi, quay nguyên một cái chùm nữa rồi, quá đã luôn nè. Ở đây nè. Ở đây nè, một chùm luôn. Đã quá chị Hoa ơi. Có cái đu đủ kìa, cái đu đủ trái kìa. Nè, có trái nè, móc cái gỡ nè, coi nè. Trời ơi. Trái bự không chị Hoa? Bự, cũng bự lắm, cũng cầu dai. Dai ngon lắm, dòng này ngon lắm chị Hoa. Coi coi xả trồng xả đó, xả tím đó, xả này ngon nè. Ngon quá. Đây, cây này mới là ngon nè. Trời ơi, coi nè, cái món cầu này. Cây này bây giờ chất lượng nè. Cây này chắc là mấy chục trái nè. Đó thấy không? Một cỡ một đứa một. Đó. Tự nhiên nó đã. dưới gốc linh ngọt nè nè. Thấy thương không? Mình cưng ghê luôn á. Nè, đi thấy không? Nè. Quá đẹp luôn. Thấy ghét không? Mà thì nó chưa thấy ban ngày bà má Liên thấy mới đã nè. Bà ra giờ. Để hả? Cho bà ra mới lụm cho thấy thương chịu. Nó đã luôn bây giờ. Mẹ đi vòng vòng coi, đã lắm á. Đi uống cà phê không? Bác uống cà phê? Dạ, chút xíu uống cà phê. Mình có cà phê gói hả? Hay cà phê đá? Cà phê pha rồi đó. Dạ, chút xíu Đi luôn. uống một Dạ. đạt gì pha. Có sữa. Mày đi vòng vòng coi vậy, cái vườn kìa. Rồi, coi rồi. Đi ra rồi hả? Cái này là chân tím. Đó, cái đó là chân tím nè, rồi cái bắt cái ra đây nè. Đó, thấy không? Cái này chân vàng. Chim bi phá gì đó? Đây rau má thì đang treo. Đấy bên cái đập cá. Bắt qua tưới sáng rồi á con. Đúng rồi, sớm gì tưới rồi đó con. Nên đi đâu? Chị qua lấy trên dây cho mình mốt đi đó mình ghé về ghé ăn. Đây Ha? Ở chuối đồ đã lắm anh kìa. Nhưng vàng chỉ trồng á. Đó, đây ở đi. cái còn gì nữa? Nói cỡ gì hoài. nữa? Có đi ở với chị em. Có đi ở thì tôi mua cái tiệm nó gần gần nè. Người ta tôi cũng mệt. Nó trong chậu á, chị chưa cho nó xuống nó còn nhỏ đó. Mới được có 2 năm, 3 năm. Cái giống Việt Nam mình á. Đúng rồi, giống ấy rồi. Giống Việt Nam mới ngon chị qua. Đúng rồi, mà giống Việt Nam nè. Giống ở Mỹ trái ngộ ha. Thiếu cà phê nha. Dạ. Không trong nhà không pha cà phê cho mẹ em uống kìa. À đúng rồi, pha cho Liên. Đã tới nhà bác Tuấn rồi.
đứa nhỏ bắt đầu tắm hồ bơi, thích quá. Quay gửi chị Liên hôm qua, chị Liên quay chị Liên khoái cái giường. Hả? Dạ vậy. Dạ, chịu con cá. Rồi nè anh thời sách nè. Ủa? Cu da đủ ngon quá nè. Có giống không? Nó cắt sẵn ra kìa. Ủa đâu có chanh dây đâu. Trên dây nó đưa chỗ kia kìa. Ở dây à? Có đồng sao bạn lựa kỹ cái này.